Sir, may nadali naman tayo ng sapatos. Oh. Nike oh. Kaso malibag my friend. Wala na. Sayang. Adidas nitong isa oh. Adidas. Yan mo. Kaso malibag din. Sayang. Ha? Putik lang yon. Oh. Putik lang. Laba lang talaga siya. Sayang no. Ha? Sira na ba? Ito. Ito. Oh. Pwede pa? Yan, pwede pa. Yan. Bag. Ano, kunin natin. Wala na. Ano sila pa rin kukuha, mahahana sila kung saan yung kapares. Kapares yun, para magkaiba yung kapares nila.